सबके लिए रोशनी सबके लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोशनी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा ज़ैदी, और आज के इस मॉर्निंग शो में जो बात हम करने जा रहे हैं वो बच्चों से मुताल्लिक़ है। बहुत अरसा हो गया था, हमने ये सोचा कि बच्चों के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से कोई बात की जाए। और जो फ़ी ज़माना हम देखते हैं बच्चों के मुताल्लिक़ जो एक आम बात होती है कि जी आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हो गए हैं, जिसके बारे में परवीन शाकिर ने भी कहा था कि जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो ये बात मेरा ख्याल से हमने भी अपने बचपन में सुनी, ये हमारी नानी वगैरह भी कहा करती थी, दादियाँ भी कहा करती थी, और वालदा के ज़माने की भी ख़वातीन कहा करती थी कि आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हो गए। लेकिन अब जबकि हम खुद माँ बन गए हैं माशाल्लाह और अपने साथ की ख़वातीन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई अब तो कान पकड़ने की हद तक जो है वो बच्चे तेज़ हो गए हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें टेलीविज़न का ज़्यादा कसूर है, ये जो बच्चे इतने तेज़ हो गए हैं, मीडिया का ज़्यादा कसूर है, या मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो कसूर है कि वो इस किस्म के जो है वो इश्तिहारात बनाते हैं कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा, उम्र से ज़्यादा जो है वो मैच्योर हो गए हैं, या ये चीज़ें हमारे बच्चों के किरदार को बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो है अगर कौम का मुस्तकबिल है, यकीनन कौम का मुस्तकबिल है, तो अगर इनकी हम तरबियत उस तरह नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे सिर्फ तेज़ ही तेज़ होते जा रहे हैं, चालाक होते चले जा रहे हैं, तो क्या हम एक शानदार मुस्तकबिल जो है हम आने वाली अपनी नस्लों को दे सकते हैं। और सबसे अहम बात यह कि दीन इस्लाम जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद करता है, ये बात बिल्कुल आज हम इस मॉर्निंग शो में शामिल करेंगे। और ये बात ज़रूर देखेंगे कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा सवालात करने की आदत होती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो सवालात की नौइयत का, फिर उसी तरह जवाब देना, और ये चीज़ कि अगर बच्चों को बार बार झटक दिया जाए, उनका तसल्ली बख्श जवाब ना दिया जाए तो उससे उन पर नफ्सियाती असर क्या हो सकता है। और ये कि आजकल हम एक चीज़ और ये भी देख रहे हैं कि बच्चे उम्र के तो बच्चे, लेकिन उनमें एक बचपना, एक मासूमियत, उनकी खूबसूरती ख़त्म हो गई है। तो ये जो बचपना ख़त्म होता जा रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, आज हम इस पर बिल्कुल बात करेंगे। और किस तरह बात करेंगे, इस तरह कि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं वो इसका इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब देंगी। जो पहली मेहमान शख्सियत है मेरे साथ, जामे कराची में शोबा दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, इस्लामिक स्टडीज़ से भी वाबस्ता हैं, और शोबा अरबिक लैंग्वेज के हवाले से भी माशाअल्लाह बहुत खदमात हैं, और बहुत सारी जो हैं इनके शागिर्द जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा करते रहे। ना सिर्फ शागिर्द ये कि बल्कि मैं भी और आप भी इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत है, यकीनन मेरी और आपकी पसंदीदा मोहतरमा प्रोफेसर जहांरा लुत्फ़ी साहबा। उनके साथ एक और मेहमान हैं हमारी, जिनको आपने रोशनी के हवाले से कई बार हमारे साथ देखा है और पसंद किया है। बहुत मुदल्लल और मजबूत अंदाज में गुफ्तगू करती हैं, माहिर नफ्सियात हैं, हमारी आज की साइकोलॉजिस्ट हैं मोहतरमा मोहसिना मुख्तार साहिबा। मेरे दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, दोनों की आमद का शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लाई। सबसे पहले मैं सवाल को जहांरा लुत्फ़ी साहिबा की जानिब लेकर चलती हूँ कि दीन इस्लाम बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमें क्या फ़राइज़ हमारे ऊपर आयद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त मौजू आपने रखा है और बहुत टची सा मौजू है ये। देखिए, जिस तरह दीन इस्लाम ने हमारी ज़िंदगी का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा, बेशक, यानी उसकी जुज़ियात तक के बारे में इस्लामी तालीमात मौजूद हैं और बहुत ही वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। फिर नमूना एक जो हमारे सामने है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इस बच्चों के हवाले से, जो कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, उनके मुस्तकबिल का दारोमदार बच्चों पर होता है, अब उसके बारे उनमें कैसे इस्लामी तालीमात ना हो, मैं समझती हूँ कि जितने मुकम्मल और जामे अंदाज में दीन इस्लाम के अंदर इस्लामी हिदायत और तालीमात हैं बच्चों की परवरिश से मुतालिक, किसी भी आप उसमें कानून में या किसी भी मज़हब में आपको नहीं मिलेंगी। देखिए, सबसे पहली बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को या औलाद को अल्लाह का एक बेहतरीन और ज़बरदस्त अतिया बताया है। कुरान करीम में भी देख लें और हदीस मुबारका में भी कि बच्चे जो हैं ये आपके पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत हैं, ये रहमत हैं। और यहाँ तक कि जो बच्चियों के मुतालिक जो कॉन्सेप्ट था कि उसको उनको नहीं समझा जाता था कि वो अल्लाह की कोई रहमत है,
بلکہ ان کو زحمت سمجھا جاتا تھا اور علت اور عار سمجھا جاتا تھا، اذیت سمجھا جاتا تھا، اور اس کو یہاں تک کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور منصب دیا کہ جنت کی بشارت ہے اس شخص کو کہ جس نے بچیاں جس کو ملی اور اس کی تربیت ان کی تربیت کی اس شخص نے، اور ان کو پھر ان کے گھروں پر روانہ کر دیا، ان کے نکاح کر دیے، تو وہ جنت کی بشارت ہے اس شخص کو. تو گویا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا یعنی کتنا یعنی اہمیت اور کتنا مقام ہے اسلام کے اندر. اور تعلیمات جو ہیں وہ قرآن دیکھیں بتاتا ہے کہ یہ تمہاری زینت ہیں، دنیا کی زینت ہیں، اور اولاد صدقہ جاریہ ہے. یعنی وہی اولاد ہم تربیت جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی تربیت کر کے ہم اسے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، اور اس کو تربیت کر کے ہم اپنے لیے ہمیشہ کے لیے مطلب ایک جہنم اور عذاب بنا سکتے ہیں. کیا بات ہے. اب یہی اولاد جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم سے کہیں کوتاہی رہ گئی ہے؟ ہم نے ضرورت زیادہ جو ہے ان کو ٹیلی ویژن کے یا ریڈیو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور پھر جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہے وہ اسی طرح ایبزارب کر رہا ہے، جو چیزیں اس میں غلط انڈیوس کی جا رہی ہیں وہی بچہ جو ہے ایبزارب کرنے کے بعد جو ہے معاشرے میں ایک عام چیز. یہ دیکھیے انٹیلیجنٹ ہونا بہت اچھی بات ہے کسی بچے کے لیے، لیکن شاید آپ دونوں اتفاق کریں کہ اب بچے کے اندر وہی بات ہے کہ معصومیت کی جگہ پکے پن جس کو ہم ایک ورڈ کہتے ہیں، پکا بچپنا غائب ہو گیا ہے. تو اس کے ذمہ دار آپ کیا سمجھتی ہیں کون لوگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی یا وہ عطیہ عطا کیا، اصل میں تو ذمہ دار وہی ہے. صحیح کہ جو ماں باپ ہیں اس دور میں آج بھی آپ کو ایسے بچے ملیں گے. میں نہیں کہتی کہ سارے بچے ایک جیسے ہو گئے، ایسے بچے ملیں گے جنہیں دیکھ کے آپ کہیں گے کہ ہمیں فرشتے یاد آ رہے ہیں. یہ بالکل معصومیت ان کے اندر اتنی زیادہ ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ بھی اسی معاشرے میں ایک ہی محلے میں آپ دیکھیں آپ کو دو مختلف گھر ملیں گے. ایک گھر کے بچوں کو دیکھ کے آپ کو شیطان یاد آئے گا، اور ایک گھر کے بچوں کو دیکھ کے آپ کو رحمان یاد آئے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہے. بنیادی چیز ہے والدین. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول بھیج دیا، بعد میں پہلے اس کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ گھر میں ہو رہی ہے. اور بچوں کی تو دیکھیں نا جب وہ بولنا نہیں سیکھتے اس سے پہلے سے ہی ان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے جو ذہن کے اندر جو ایک شکل بن رہی ہوتی ہے، صورت بن رہی ہوتی ہے، خاکہ بن رہا ہوتا ہے، اور جو الفاظ ان کے ذہن کے اندر ہم فیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے زبان پہ جاری و ساری ہو جاتی ہیں. یہ وجہ ہے سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، اس کو اچھی اچھی باتیں شروع سے ہی سکھائی جاتی. تو جو کوتاہی کرنے میں والدین سب سے زیادہ یعنی سر فہرست وہی ہیں. کیا اچھی بات. اور اس کے بعد میں پھر یہ دوسری چیزیں تو ان کی روک تھام کسی نہ کسی طور پر کی جا سکتی ہے. یہ دور ہو یا پچھلا دور ہو، پہلے بھی یہی تھا کہ لوگ جو بچے جو ہے گلیوں میں رلتے رہتے تھے، صبح سے ماؤں نے باہر نکال دیا، وہ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں، گلیلیں چلا رہے ہیں. ایک ہی بات ہے، آپ وہ ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں. دیکھیں عوامل ایک ہی جیسے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی آپ اس کا توڑ کس طرح کرتے ہیں، سد باب کس طرح کرتے ہیں. بہت بہت خوبصورت، بہت جامع بات کی. اسی بات کو لے کر میں محسنہ کے جانب آتی ہوں. محسنہ، آپ کتنا ذمہ دار دیکھتی ہیں ان تمام چیزوں میں سے بچوں کی